أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، خصوصا إلى أرواح أبي محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى أرواح ذريته وسائر أصحابهم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى حسين وعبيد الله بن أحمد بن عيسى حسين وسيد العظم الفقر المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أقيل، ثم إلى عمر بن عبد الرحمن والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى الروح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده، خصوصا إلى الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى الروح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن، وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر أدني بن علي المشهور، ثم إلى الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى الحبيب القطب أبو بكر محمد السقاف، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم من الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا، يحفظ بناتنا، يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والحروب والمعصية والذنوب والهموم والغم، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. أن الله يشفي مرضانا، يعافي مبتلانا، يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، وطول أعمارنا في صحة وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع.
يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأدهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عاظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا.
مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا
فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا
رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع، وينادون ترام يا رسول الله قدها من هول أفظع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا فلها أنت فتسجد، مرحبا وتنادى اشفع تشفع، مرحبا مرحبا حسيني، مرحبا فعليك الله صلى، مرحبا مبدا النور وشعشع، مرحبا مرحبا حسيني، مرحبا وبك الرحمن نسأل، مرحبا وإله العرش يسمع، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع، الله يا عظيم المن يا رب، يا الله شملنا بالمصطفى اجمع، يا الله الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع، الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع، يا الله الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
سلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هالطالي يهمع سلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع سلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأداب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له ثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنضج أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنزى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وسجاعة وتوقر ومكارم لا تنتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في
طيبة إذ فيها الحمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الهمام فضمه أم ملا الأطف عليه جنانا عتبته بنت هويلد في 25 هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا وهل مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة العقل ووقاد الحجا سبحان من علمه وأعاناه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو صبول لربه وفهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء تواضعا والجد حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أزحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin oh ya, sampai rintangan godaan ketiga ini ya. Ayo. Kita masuk ke godaan ketiga. Godaan pertama rezeki, godaan kedua keinginan-keinginan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi godaan yang bisa menghalangi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rezeki, kita sudah bahas itu, masalah rezeki. Yang kedua masalah keinginan-keinginan, godaan keinginan-keinginan yang timbul di dalam diri kita. Yang ketiga, qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid dharain, al-'aridu tsalitsu, godaan yang ketiga, al-qada'u wa wurudu anwa'ihi. Godaan yang ketiga adalah qada' dan berbagai macam realitasnya itu ya, turunnya qada' itu di dalam kehidupan seseorang. Qada' yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala juga menentukan, memutuskan, menetapkan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbenturan dengan apa yang kita inginkan. Setiap manusia memiliki keinginan, tapi keinginan yang terjadi hanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan keinginan itu, tapi ini berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rintangan juga, karena apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala belum tentu diinginkan oleh makhluknya. Belum tentu diinginkan oleh makhluknya, sebab makhluk itu memiliki berbagai macam persepsi di dalam hidupnya dan keilmuan yang terbatas, dan ada gangguan-gangguan lainnya di dalam hidupnya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu di dalam hidupnya kadang-kadang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, maka ketetapan Allah itu bisa menjadi godaan bagi dia di dalam hidupnya. Nah, sebetulnya yang menjadi godaan bukan ketetapan itu, tapi dirinya sendiri yang tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa innama kifayatuhu, cara untuk menanggulangi godaan yang muncul dari ketetapan-ketetapan ini adalah firridha bihi,
Tidak ada cara lain kecuali ridho terhadapnya. Ridho yaitu rela. Rela dalam arti pasrah, menerima segala apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa itu makna ridho dan batasan-batasannya serta hukum ridho itu di dalam hidup. Nah, fa'alaika an tardha bi qada'illahi azza wa jalla. Maka ketika engkau sudah mengetahui tidak ada cara untuk menanggulangi godaan yang muncul dari ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup kita kecuali dengan ridho. Kalau kamu sudah tahu ini, kata Imam Ghazali, fa'alaika an tardha bi qada'illahi azza wa jalla. Maka wajib bagimu, harus kamu itu ridho terhadap segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupmu. Selain ridho apa? Lawan katanya ridho apa? Lawan katanya ridho protes, mengeluh, protes, gusar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lawan kata dari ridho. As-sukhut itu marah itu ya, marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li amrin. Kenapa engkau harus ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasannya ada dua. Ahaduhuma, alasan yang pertama, at-tafarrughu lil ibadah. Alasan yang pertama agar engkau bisa meluangkan waktu untuk ibadah. Apa hubungannya ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meluangkan waktu untuk ibadah? Ya, sebab orang yang tidak ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya ini akan penuh dengan kesibukan. Apa kesibukannya? Li'annaka idza lam tardha bi qada'illahi azza wa jalla takunu mahmuman masyghulal qalbi abadan. Karena engkau, hai makhluk, jika engkau tidak ridho, tidak pasrah, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan selalu dalam keadaan gundah dan hatimu akan selalu dalam kesibukan karena kegundahan tadi. Kamu akan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu perbuat karena kamu tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatimu itu dipenuhi dengan kegundahan, dengan kesumpekan, karena kamu tidak menerima, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatimu akan selalu disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan, kegusaran-kegusaran dan amarah. Sibuk hatimu dengan hal-hal tersebut, dengan pertanyaan lima kana kadza wa lima la yakunu kadza. Hatimu akan sibuk dengan kenapa kok kejadiannya seperti ini? Kenapa yang terjadi harus seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap rezeki kita, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesehatan kita, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jodoh kita, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anak-anak kita, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu kita, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pergaulan kita, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pandangan makhluk kepada kita, semuanya sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menerima, pasti akan selalu timbul pertanyaan, kenapa kok seperti ini? Kenapa saya jadi begini? Kenapa saya begitu? Nah, ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh berusaha loh ya.
Orang yang pasrah kepada Allah itu orang yang berusaha memperbaiki hidupnya, tapi keputusannya yang terjadi setelah usaha dia itu diterima. Itu namanya orang yang pasrah atau orang yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ishtaghala al-qalbu bi syai'in min hadhil humumi, kalau hatimu sudah disibukkan dengan kegundahan-kegundahan, ketidakterimaan ini, kegundahan-kegundahan ini, kaifa yatafarraghu lil ibadah? Bagaimana kamu akan bisa mengosongkan hatimu, meluangkan dirimu untuk ibadah? Orang yang tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala atas masalah kesehatannya. Kok saya sakit? Saya padahal sudah olahraga, saya sudah diet, saya sudah minum vitamin. Kok saya sakit? Akan terus mengusik hatinya sampai akhirnya dia tidak bisa meluangkan waktu untuk ibadah. Begitu juga orang yang tidak terima terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha mati-matian, kenapa kok dapatnya saya cuma segini saja? Nah, yang dipenuhi dengan kegundahan itu, tidak mungkin dia bisa mengosongkan waktu untuk ibadah dan yang semacam itu. Laisa laka illa qalbun wahidun. Kenapa saya tidak bisa ibadah? Sebab kamu itu tidak punya hati kecuali satu. Kalau kamu punya hati 2, 3, nah kamu bisa luangkan, yang satu buat mikir dunia, yang satu buat mikir anak, yang satu buat mikir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu hanya punya hati satu. Kalau hati kamu ini cuma satu, berarti hati kamu ini hanya bisa dipenuhi oleh satu tujuan, satu pikiran, satu kesibukan. Tidak bisa dipenuhi dengan 2 atau 3 kesibukan. Idz laisa laka illa qalbun wahidun. Kamu itu tidak punya hati kecuali satu. Wa qad mala'tahu minal humumi wa ma kana wa ma yakun min amrid dunya. Kamu cuma punya hati satu, dan hati kamu yang cuma satu itu kamu penuhi dengan kegundahan masalah-masalah dunia, kenapa begini, kenapa begitu. Bagaimana kamu bisa mikir Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kamu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa ayyu mawdi'in yakunu fihi li dzikril ibadah wa fikril akhirah. Di mana tempat mana lagi di dalam hatimu kalau sudah kamu penuhi dengan pikiran-pikiran ini, dengan kegundahan-kegundahan ini, ketidakpasrahan ini, di mana tempat lagi di dalam hatimu yang ada tempat luang untuk mengingat ibadah dan perkara akhirat? Tidak ada tempat lagi nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak pasrah, tidak menerima terhadap ketentuan Allah itu akan menjadikan kacau hidupmu nanti. Tujuanmu diciptakan itu akan menjadi melenceng nanti, berpaling dari ibadah. Nah, walaqad sadaqa Syagigun rahimahullahu haitsu qala. Syagig rahimahullah seorang ulama besar, dia mengatakan, dan benar apa yang dia ucapkan, di mana dia itu mengucapkan inna hasratal umuril madiyati wa tadbiral atiyati qad dhahabat bi barakati sa'atika hadhihi. Sesungguhnya hasrah itu kesedihan gitu ya, atau penyesalan, atau kesedihan, atau kekhawatiran bisa juga terhadap penyesalan terhadap perkara yang sudah lampau. Ini bisa berarti juga protes atau tidak terima terhadap perkara yang sudah terjadi, atau khawatir terhadap aturan-aturan Allah yang ada di masa yang akan datang,
akan melenyapkan keberkahan waktumu di masa sekarang. Kamu kalau sibuk memikirkan masa yang telah lalu, kok saya begini? Atau kamu khawatir terhadap masa yang akan datang, masa yang sekarang ini akan lenyap keberkahannya. Kenapa kok lenyap keberkahannya? Karena masa yang sedang kamu jalani ini tidak kau gunakan untuk sesuatu yang baik. Tidak mungkin kau gunakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah. Tidak mungkin kau gunakan untuk ibadah, untuk zikir, untuk merenung karena diri kamu sibuk terus menyesali masa yang lalu. Maksudnya menyesali di sini protes terhadap apa yang sudah terjadi dan kamu sibuk memikirkan masa yang akan datang. Khawatir terhadap masa yang akan datang. Kalau hatimu sudah dipenuhi dengan dua hal ini, lah bagaimana? Mana tempat di hatimu untuk ingat kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa kuncinya supaya saya selamat dari hal-hal seperti ini? Kuncinya satu, ridho. Apa yang ditetapkan Allah untuk diriku, aku rela. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diriku. Nah, ini alasan yang pertama. Watsani minal amrain, dan alasan yang kedua khataru ma fis sukhti min ghadabillahi ta'ala. Alasan yang kedua adalah bahayanya orang marah bahaya yang terdapat dalam murka ya, dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tidak terima terhadap keputusan Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang menggenggam segala-galanya, yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang semua ada di alam semesta ini tunduk kepadanya. Lalu ada kita, makhluk yang lemah, kecil, hina, protes terhadap ketentuannya, protes terhadap ketetapannya. Berani-beraninya makhluk ini, makhluk kecil ini, makhluk hina ini, protes kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang protes terhadap ketetapan Allah, dia berada dalam bahaya. Sebab boleh jadi dia mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Walaqad rawaina fil akhbar. Kami telah meriwayatkan dalam sebuah kabar, sebuah riwayat gitu ya. Anna nabiyyan minal anbiya, sesungguhnya seorang nabi dari kalangan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, syaka ba'dha ma nalahu minal makruh ilallahi Subhanahu wa taala. Nabi ini syaka itu bisa berarti mengadukan sesuatu, tapi bisa berarti juga protes gitu ya. Dia ini, Nabi ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh gitu ya, mengeluh. Mengeluh itu kan ada unsur tidak terima terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang nabi dari kalangan nabi-nabi terdahulu disebutkan dalam riwayat, dia ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang tidak menyenangkan yang dialaminya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak menyenangkannya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan kefakiran dan kelusuhan hidupnya yang dialami selama bertahun-tahun. Ini seorang nabi ini ya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu taala ilaih.
ketika Nabi itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhannya kepada Allah itu dia mengeluh sendiri. Tidak di depan orang, dia mengeluh di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi itu mengeluh di dalam hatinya, kok tidak sampai keluar ya, tidak sampai pecah di mulut ini ya. Di dalam hatinya Nabi ini mengeluh, kok hidup saya seperti ini? Miskin hidup saya selama bertahun-tahun dan lusuh gitu ya. Hidupnya ini tidak layak gitu ya hidupnya itu. Kemudian dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini saya dipilih jadi nabi tapi kok hidupnya seperti ini gitu ya. Kemudian itu di dalam hati itu ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaih. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi itu langsung, tidak lewat perantara. Atashkuni, apakah engkau mengeluh kepadaku? Mengeluh dalam arti tidak terima gitu ya. Apakah engkau mengeluh kepadaku? Walastu bi ahli dhammin wala syakwa, padahal aku adalah zat yang tidak pantas dicela dan diprotes, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas aku ini, zat yang maha besar, kamu cela. Maksudnya yang dicela adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala dan diprotes gitu ya. Hakadha bada sya'nuka fi ilmil ghaib, kata Allah kepada Nabi itu. Hei Nabi, itulah kondisimu yang tampak di ilmu gaib. Maksudnya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya memang kondisimu itu seperti itu. Falima taskhad ghada'i 'alaik. Kalau aku yang telah menetapkan kondisimu ini di alam gaib yang engkau tidak ketahui, kamu sudah tahu aku yang menetapkan, lalu kenapa engkau protes terhadap ketetapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Katanya kamu ini hamba. Hamba itu manut, nurut. Yang namanya hamba itu nurut kepada Tuhan. Kalau kamu tahu aku sebagai Tuanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki segala-galanya, dan engkau ini menjadi nabi hanya karena aku pilih, dan aku menetapkan sesuatu kepadamu, lalu kenapa engkau protes terhadap ketetapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aturidu an ughayyirat dunya li ajlik? Apa engkau menginginkan aku ini mengubah aturan dunia karena kamu? Pantas enggak? Seorang budak menginginkan tuannya ini merubah aturan semuanya karena budak ini. Enggak pantas lah. Budak itu harus mengikuti tuan. Pantas enggak? Hamba ini memaksa, dalam tanda kutip, Allah enggak bisa dipaksa. Kata Allah, apa maksudmu ini mengeluh ini, aku suruh nuruti kamu, kata Allah. Suruh ngerubah aturan dunia ini untuk kamu, li ajlik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Au ubaddilal lauhal mahfuz bisababik. Atau menurut kamu aku ini harus mengubah catatan di Lauhul Mahfuz yang sudah aku tulis sejak zaman azali itu, aku ubah karena kamu. Yang kecil, yang hina ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqdha ma turid dunama urid. Lalu kamu, menurut kamu, aku ini harus menetapkan sesuatu menurut apa yang kau inginkan, bukan apa yang kuinginkan, kata Allah. Manusia ini kalau diberi kebebasan ngatur, Allah juga diatur sama manusia ini ya. Semua mau diatur. Ini yang pas itu mestinya begini. Kenapa kok begini? Ya Allah. Kenapa ini jalannya kok macet? Kenapa ini kenapa kok hujan sekarang? Panas minta hujan, hujan minta panas. Manusia itu ya. Semua mau diatur sama dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, harus pas sesuai dengan apa yang dia rencanakan, kata Allah. Apa kau menginginkan aku ini menetapkan sesuatu sesuai keinginanmu, bukan keinginanku.
Nah, harusnya kamu ini hamba mengikuti keinginan Allah, bukan Allah mengikuti keinginan kamu. Kalau ada hal-hal di dalam hidupmu yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, terima saja. Kamu itu kan hamba. Bukan kamu yang ngatur alam semesta ini. Allah yang ngatur alam semesta ini. Kalau kamu protes, apa yang kau inginkan juga tetap tidak kamu dapat, plus kamu dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan menerima ketentuan Allah, ketetapan Allah, itu akan menjadikan hatimu lapang. Jadi hamba yang bahagia itu bukan hamba yang keinginan-keinginannya terpenuhi, enggak. Tapi hamba yang bahagia itu hamba yang rela terhadap keinginan Allah. Nanti hidupnya akan bahagia. Tapi kalau dia memaksakan apa yang dia inginkan, sakit hidupnya nih. Karena apa yang dia inginkan itu tidak mungkin terwujud. Tapi dia inginkan itu terus, pasti dia sakit. Kalaupun itu terwujud, terwujudnya karena diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang berharap boleh enggak? Boleh. Mengeluh yang enggak boleh. Orang berharap boleh? Boleh. Tapi mengeluh itu tidak diperbolehkan. Aturidu an ughayyirad dunya li ajlik au ubaddila lawhal mahfuz bisababik fa aqdi ma turid duna ma urid, sehingga aku harus menetapkan sesuatu sesuai dengan apa yang kau inginkan, bukan apa yang ku inginkan. Wa yakunu ma tuhibbu duna ma uhib, dan semuanya itu harus sesuai dengan apa yang kau inginkan, bukan apa yang ku inginkan. Uhibbu, kau sukai. Jadi maksudmu itu semua itu harus terjadi sesuai dengan apa yang kau sukai, bukan yang aku sukai, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku sukanya ini, kamu sukanya begitu, jadi aku harus merubah apa yang aku sukai. Aku, Allah, harus mengubah apa yang aku sukai sesuai dengan apa yang kau sukai. Pantas ini. Nah, kita kalau protes terhadap Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita harus mikir, merenung gitu ya. Oh, jadi maksudmu Allah ini suruh nuruti apa yang kau sukai gitu. Jadi apa yang disukai Allah itu tidak baik menurutmu berarti? Nah, Allah harusnya, aku lebih paham dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang baik itu ini buat aku ini. La ilaha illallah, ini terjadi sering kali di dalam hidup kita seperti ini. Orang yang tidak pasrah kepada Allah tidak menerima ketentuan Allah. Orang yang tidak menerima segala ketentuan Allah, dia tidak mungkin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak pasrah kepada Allah, tidak terima terhadap ketentuannya, hidupnya pasti akan dipenuhi kekhawatiran dan gerutu, terus menggerutu, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini bagaimana bisa meluangkan waktu untuk ingat kepada Allah? Orang yang seperti ini bagaimana bisa selamat? Kalau dia menggerutu terus terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mungkin ridho kepada orang yang seperti ini. Makanya penduduk surga itu, di antara kelebihannya penduduk surga yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada penduduk surga itu, dan mereka penduduk surga itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sekarang kalau kita teliti, banyak sekali protes-protes di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhan-keluhan terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok yang menang capres yang A, kok bukan capres yang B, capres yang C? Loh, itu sudah ditentukan Allah. Kamu mau, menurut kamu yang paling betul itu yang kamu putuskan. Loh, capres yang A itu yang lebih baik. Ya itu menurut kamu. Secara kasat mata. Oh berarti capres yang menang sekarang itu yang baik. Ya belum tentu juga. Loh kenapa kok itu yang ditetapkan oleh Allah? Ya sudah, itu maunya Allah.
Terus kamu mau apa sebagai hamba? Hah? Itu sudah diterima aja. Anta ana urid, anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. Ustadz, ini kan baru quick count ya. Saya tidak urusan sama sekarang ya. Ini cuma contoh aja ini ya. Cuma contoh. Saya ini tidak ada urusan sama politik. Mau yang naik A, B, C terserah. Cuma ini sekedar contoh aja. Orang zaman sekarang kan gitu. Urusan politik, protes. Allah diprotes gara-gara capres ini ya. Urusan perut, Allah diprotes lagi. Urusan panas sama hujan aja Allah diprotes. Ini ya. Jam segini kok hujan? Oh, harusnya menurut kamu hujan itu yang pantas jam berapa gitu ya? Menurut kamu yang pantas hujan itu jam berapa? Pagi-pagi sudah hujan. Nah, anak sekolah itu, anak saya berapa hari yang lalu mau sekolah, hujan. Pagi-pagi sudah hujan. Menurut kamu pantasnya jam berapa hujan itu ya? Orang ke kantor mau bersih ini sudah becek semua di mana-mana ini. La ilaha illallah. Kita ini kadang-kadang tidak sadar loh ya. Tidak sadar mau ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berharap boleh loh ya. Berharap, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, punya keinginan, boleh. Asal kalau keinginannya tidak jelas, baik atau buruk, seperti yang sudah kita pelajari, diberi syarat gitu ya, diberi syarat. Tapi kalau protes ini sudah parah ini. Orang yang protes terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa ya Allah? Ya sudah itu terima. Kok kenapa? Diterima itu yang diputuskan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terima, nanti kebaikan akan datang. Tapi kalau kita protes, sudah kamu sakit, ditambah kesakit lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah, Nabi ini diingatkan oleh Allah. Fabi'izzati, kata Allah, hei Nabi, demi keperkasaanku, demi keagungan, kebesaranku, halaftu, aku bersumpah, kata Allah. Allah yang bersumpah ini ya. La in talajlaja hadza fi sadrika marratan ukhra. Kalau protes itu, ini kita jadi tahu, ini protesnya di dalam hati, tidak diucapkan ini ya. Kata Allah, kalau protes itu bergerak lagi, terlintas lagi di dalam dadamu sekali lagi, kata Allah, la aslubannaka thauban nubuwah, maka pakaian kenabianmu akan aku cabut. Ini terlintas loh ini, sekali loh ini. Seumur hidupnya Nabi ini terlintas sekali ngeluh kepada Allah di dalam hati, katanya Allah, kalau sampai terlintas lagi, aku cabut pangkat kenabianmu, tidak jadi nabi lagi kamu. Kemudian wala uridannakan nara wala ubali, dan aku lempar kamu ke neraka dan aku tidak peduli lagi kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti orang yang gemar protes itu ya bahayanya seperti apa? Bahaya sekali. Kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, qultu, aku berkata, falyastami' al-ajilu hadhihi siyasatal azimah wal wa'idal ha'il. Hendaklah seseorang itu yang berakal benar-benar mendengarkan siasat yang agung dan ancaman yang mencengangkan ini. Maksudnya aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala ini ma'a anbiya'ihi, terhadap nabi-nabinya loh ini ya, rencana-rencana Allah dan ancamannya terhadap nabi loh ini. Nabi ini di atasnya wali loh ya, terhadap nabi-nabinya, wa asfiyaihi salawatullah alaihim, dan orang-orang pilihannya salawat Allah ke atas mereka. Fa kaifa ma'a ghairihim, lalu bagaimana terhadap selain para nabi? Nabi aja diancam sama Allah, terus selain para nabi seperti apa? Tsumastami', lalu hendaklah kalian mendengarkan dengan seksama ma yaqulu, ucapan Allah di atas, la in talajlaja hadza fi sadrika marratan ukhra. Kalau keluhan itu terlintas lagi, sekali lagi di dalam
dadamu. Lihat ini. Ancamannya Allah ini, sekali lagi kamu punya lintasan seperti itu, sekali lagi kamu punya protes seperti itu. Garis bawah ini kata Imam Ghazali kata-kata ini. Fahada fi hadithin nafs wa taraddudil qalb, dan itu terjadi dia itu protesnya di dalam kata batinnya. Cuma lintasan, hati tidak diucapkan. Fa kaifa biman yasruhu wa yastaghid wa yashku. Lalu bagaimana dengan orang yang menjerit, teriak, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjerit, ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, kenapa suamiku mati? Ya Allah, kenapa istriku mati? Kenapa anakku mati? Gitu. Ya Allah, gimana ini? Perusahaanku bangkrut. Ya Allah, kok rumahku terbakar? Teriak-teriak protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi ini di dalam hati ini ya, tidak keluar sampai di mulut, sama Allah diancam seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang protesnya itu dia suarakan dengan keras di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yunadi bil wail wassurah min rabbihi ala ru'usil mala', atau dia menyeru dengan wail wassurah, dengan suara yang surah itu dengan suara yang lantang, bil wail itu dengan celaka ini. Kenapa kok seperti ini? Gitu ya. Sehingga kata beliau ala ru'usil mala', di depan banyak orang, wa yattakhidhu lahu a'wanan wa ashaban. Dia ini protes, teriak-teriak di depan orang-orang, seakan-akan dia itu mau mencari teman, merekrut teman untuk protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh lihat ini loh, dirinya ini dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia itu mengatakan seperti itu kan. Ya Allah, kenapa kau biarkan rumahku kebakar di depannya orang? Itu seakan-akan dia ini mau memberitakan kepada orang-orang, cari teman ini loh. Ini Tuhan ini sedang zalim sama aku ini. Tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi ini di dalam hati, termasuk mengeluh kepada Allah di depan halayak, itu nulis status. Nulis status itu termasuk mengeluh kepada Allah, protes kepada Allah di depan halayak. Dia menampakkan seakan-akan Allah ini zalim kepada dirinya. Kenapa sakitku belum sembuh-sembuh? Dia tulis kalau itu harapan tidak apa-apa. Kalau dia berharap, ya Allah sembuhkan penyakitku, tidak ada masalah. Tapi kalau itu protes, ya dia termasuk orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa hadza liman sakhata marrah, dan ini kamu lihat lagi riwayat di atas kata Imam Ghazali, ini teguran Allah terhadap seseorang yang sekali seumur hidupnya itu protes, jengkel gitu ya. Sekali seumur hidupnya. Fa kaifa biman huwa fis sukhti 'ala Allah ta'ala jami'a umurihi. Lalu bagaimana kondisinya orang yang seumur hidupnya ngeluh terus? Ini ngeluhnya sekali ini. Ditegur sama Allah seperti itu. Nah, bagaimana kondisi seseorang yang ngeluh terus? Makan nasi ada tempe sama kecap, ngeluh. Besok dikasih daging, ngeluh, kok dagingnya kayak gini. Besoknya lagi pakai ayam, ini kok ayamnya kecil, tidak besar. Ini terus ngeluh terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih A ngeluh, dikasih B juga ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Mendalik, bagaimana kondisinya orang yang protes terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza liman syaka ilaihi, dan ini kalau kita perhatikan teguran Allah kepada orang yang mengeluh kepada Allah. Fa kaifa biman syaka ila ghairihi. Lalu bagaimana tegurannya Allah
bagi orang yang mengeluh kepada selainnya. Mengeluh kepadanya aja diancam sama Allah. Bagaimana mengeluh kepada makhluk? Lebih berat lagi ini. Hidup saya kok gini-gini terus ya, ngeluh kepada makhluk. Nah ini ngeluh kepada Allah saja diancam oleh Allah. Ngeluh kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahaya ini ya. Sekali lagi, mengeluh dengan berharap itu beda. Berharap itu memiliki keinginan supaya Allah mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Tapi kalau mengeluh itu tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisinya orang yang mengeluh kepada hamba? Lebih parah lagi ini ya. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kami dan kesalahan-kesalahan amal perbuatan kami. Wa nas'aluhu ayya'fu'a anna, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memaafkan kami, wa yaghfir lana su'a adabina, dan mengampuni kami atas adab kami yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuslihana bi husni nadharihi, dan agar Allah memperbaiki kondisi kami dengan pandangannya yang baik. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Yang paling penyayang, maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inggila, kalau ada pertanyaan, kata Imam Ghazali, fama ma'na ridha bil ghadha? Apa maknanya ridha terhadap ketetapan Allah? Wa haqiqatu dzalika, dan apa hakikatnya ridha itu? Wa hukmuhu, dan apa hukumnya ridha? Kalau ada pertanyaan seperti itu, fa'lam, ketahuilah jawabannya pertemuan yang akan datang. Nah, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai makna, hakikat dan hukum ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.